من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Kemudian ad-dunya kulluha la tas'u mutabaghidaini. Ya. Dunia itu seluruhnya dunia, baik hal-hal yang ada di dunia tersebut itu tidak akan pernah bisa nyaman atau luas terhadap orang yang saling benci. Ya. Rasanya kalau kita saling benci, kita hidup tidak saling menghargai, kita saling permusuhan, dunia ini tidak ada artinya. Ya, selalu kita kesini sempit, itu musuh kita, nggak suka semua. Ya, makanya kalau orang yang hatinya dia selalu tidak mempunyai permusuhan kepada siapapun, dunia yang dia miliki, dunia yang dia alami saat ini, dalam kondisi apapun dia terasa luas saja, santai aja, ya. Tapi kalau dia tidak suka terhadap orang lain, marah, suudzon kepada orang lain, ya, dunia walaupun dia punya apapun, dunia yang dia miliki nggak ada artinya, sempit aja. Ya. Kemudian sababu taqatu'in nas bil khair huwa at-takalluf. Sebab daripada terputusnya manusia dengan amal baik adalah at-takalluf. Dia terpaksa. Apa-apa kalau kepaksa hasilnya nggak enak. Hasilnya pasti nggak bakal diterusin sama dia. Ya, tapi kalau seandainya ada kebaikan, yang kebaikan tersebut kalau nggak kita paksa, nggak kita lakukan, ya harus dilakukan, harus dipaksa. Itu namanya riyadhah. Ya, bangun malam susah, kepaksa, ya, sekali kepaksa, tapi terus menerus itu akan menjadi kebiasaan, insya Allah. Ya, intinya kadang dengan keterpaksaan itu tidak membuatkan hasil yang baik, tapi kebaikan kalau kita tidak melakukannya kecuali harus dipaksa, ya terus, ya harus dengan rasa terpaksa tersebut. Nah, kemudian mas'alatun nas ka'aklil maitah la tanbaghi illa indad darurah. Orang yang selalu minta-minta kepada orang lain, ya, itu seperti dia memakan bangkai. Kenapa? Itu tidak baik. Tidak seharusnya dilakukan kecuali indad darurah. Kecuali sudah darurat, nggak apa-apa kita minta sama orang lain. Ya. Jadi jangan dikit-dikit kita mengandalkan kepada orang lain. Apalagi kita mampu, tapi kita minta-minta sama orang lain. Itu nggak baik, nggak bagus. Ya, menghilangkan sifat kemuliaan diri kita. Ya, dan juga kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Segalanya, tidak pernah tutup pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita lebih minta duluan kepada orang lain? Ya? Jadi kalau kita sudah berani gampang-gampang meminta kepada orang lain, kita mampu, nah itu bahaya. Ya? Jadi selagi kita mampu, kita lakukan, kita kerjakan. Jangan sampai kita dengan sangat mudah meminta dikit-dikit ke orang lain. Ya, karena itu diumpamakan seperti makan bangkai. Nah, khazainus samawat al-ghuyub wa khazainul ard al-qulub. Simpanan-simpanan
rahasia Allah Subhanahu wa taala, simpanan-simpanan langit itu adalah hal yang gaib. Ya. Simpanan-simpanan di hati, simpanan-simpanan bumi ada di hati. Allah. Idza tahura al-qalbu lam yashba' min qira'atil Qur'an. Apabila hati kita suci, maka kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Qur'an. Jadi salah satu tanda hati kita itu bersih, kita akan terus menerus untuk istiqamah membaca Al-Qur'an, khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, dengan taklim, ya. Ini termasuk yang luar biasa, penting sekali, ya. Pahalanya besar. Waktu belajar ini banyak majelis libur, ya, banyak libur, nah kita mulai lagi, ya, walaupun para ulama mengatakan Al-Quran, apa yang berhubungan dengan Al-Quran, mengisi waktu dengan ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang sifatnya muta'addi itu pasti lebih baik, ya. Jadi kalau ibadah sendiri itu ibadah buat kita, tapi yang bersifat muta'addi, yang bisa bermanfaat untuk orang lain pasti lebih baik, ya. Semua ibadah, ya, sholat baik, memperbanyak sholat. Tapi kalau memperbanyak sedekah lebih baik, karena yang senang banyak, begitu, ya. Mengajar juga, begitu, ya. Jadi kita mengambil kebaikan-kebaikan yang paling baik, gitu. Mengambil lagi, kita mencari kebaikan yang paling baik dari semua yang baik, ya. Nanti insyaallah setiap malam kita bacakan sedikit, nggak usah dibaca kitabnya, cuma nanti kita baca pada akhir majelis, kita baca Hizbul Bahar, ya. Hizbul Bahar itu apa, supaya kita kenal dulu dengan apa yang dimaksud dengan Hizbul Bahar itu. Kenapa kok Hizbul Bahar bacanya kayak di laut gitu, ya? Mengapa dibaca? Memang ada beberapa riwayat untuk menjelaskan tentang, ada nggak itu Hizbul Bahar, ya? Ada. So kita nanti bacanya bareng-bareng, begitu, ya. Ada di Amal Yum Walailah, kitabnya ada kan? Tidak. Yang Amal Yum Walailah ada Hizbul Bahar, nanti kita baca akhir bersama-sama, ya. Siapa penyusunnya dulu, begitu, para ulama pasti harus baca, ya. Kalau mau wirid baca apa, tahu dulu siapa ini beliau, gitu, ya. Beliau adalah Abul Hasan Asyadzili, ya. Abul Hasan Asyadzili adalah penyusun daripada Hizbul Bahar ini. Huwa, sedikit di sini sebutkan, As-Sayyid Al-Qutub Ar-Rabbani Al-Albillah Al-Waris Al-Muhaqqiq Al-Umdani Al-Hamil fi zamani liwa'ul arifin Kahful Wasilin Sayyidi Abul Hasan bin Ali bin Abdullah Asyadzili Al-Maghribi. Yantahi nasabuhu ila Sayyidil Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Syekhut Tariqah Asyadziliyah. Ini nasabnya juga berakhir kepada Sayyidina Hasan. Jadi cucu daripada Imam Hasan bin Abi Talib, ya. Dzurriyyah Nabi dari sisi Sayyidina Hasan. Karena dzurriyyah Nabi ada dua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya. Yang banyak di Indonesia Sayyidina Husain. Kalau di Tunis, di Maghrib, itu kebanyakan dari Sayyidina Hasan, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sidi Ahmad Rifai, itu semua dari Sayyidina Hasan, ya. Yang di Hadramut ada Sayyidina Husain, ya. Para aulia itu banyak daripada Sayyidina Hasan yang ma'ruf,
Tapi di kalangan habaib itu lebih mengenal banyak dari Hadramut di sana Husain semua radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang penting kita mengerti bahwa beliau adalah waliullah, ya. Murid daripada Syekh Abdul Salam Ibn Mashis, ya, muridnya. Dia murid beliau, ya, mengambil tariqah itu daripada Syekh Abu Madian. Berarti kalau dilihat karena Syekh Abdul Qadir Sayyidina Faqih Muqaddam mengambil daripada Abi Madian, ya. Beliau mengambil daripada kurang lebih zamannya berdekatan itu, ya. Muridnya siapa? Murid yang paling terkenal dari Syekh Abdul Imam Syadzili, disebut siapa muridnya? Abul Abbas Al-Mursi. Seperti kita ngerti ini, gurunya orang hebat, muridnya orang hebat, begitu, ya. Para aulia min akabir rijal tariqah, ya, wa Abul Azaim, ya. Ini semua supaya tahu sanadnya berdekatan itu siapa? Abil Hasan Syadzili, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau juga menyebutkan bahwa Syekh Abil Hasan ini banyak mewasiatkan untuk membaca Hizbul Bahar, ya, yusi bi qiraati Hizbul Bahar fa yaqulu hafiduhu auladakum fa innahu fi ismullahil a'zam. Karena ismullahil a'zam itu tersembunyi. Apa ismullahil a'zam? Ismullahil a'zam memang khilaf para ulama, kalau orang berdoa dengan itu pasti terkabul, begitu. Makanya kita doain, ya. Kita doa supaya mantap. Apa yang bisa kita perbuat untuk umat ini, apa yang kita perbuat untuk para ulama, kita harus peduli. Peduli dengan apa? Gak bisa apa-apa, ya berdoa. Berdoa, punya senjata yang bagaimana? Mantap ini senjatanya, luar biasa ini, ya. Ini kayak nuklir. Kalau diyakini, supaya kita kasih muqaddimah dulu sebelum doa, ya. Doa nanti kita artikan sedikit-sedikit juga maknanya dan faedahnya. Tapi insyaallah ini mungkin 20 hari selama malam Ramadan atau 15 atau 19 hari kita akan baca terus, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat tadi membantu keadaan umat Islam, ya, supaya orang peduli, ya. Ibadah itu baik, orang beribadah baik, ya, tapi mengajak orang untuk ibadah juga baik. Lebih baik menjaga kehormatan aulia, menjaga kehormatan ahlul bait, menjaga kehormatan ulama. Itu harus punya, itu harus ada dalam hati kita. Tidak boleh mengatakan bahwa saya penting sholat, ibadah cukup. Enggak cukup, ya. Kalau kita lihat dari beberapa riwayat hadis enggak cukup, ya. Enggak cukup orang cuma sholat aja, udah begitu aja sholat sendiri tanpa peduli dalam keadaan, enggak cukup, ya. Maka kita apa yang minimal? Minimal berdoa. Berdoa supaya yakin. Kita sampaikan tadi, ya, kita jelaskan di sini bagaimana siapa pengarangnya dulu, penyusunnya. Seperti Ratibul Haddad, kita sudah terbiasa ini. Hizbul Bahar ini termasuk karena disebutkan juga diperintahkan salah satunya di malam Ramadan suruh baca ini. Maka kita baca tasyabbahu bil kiram walau lam takunu mithlahum. Ya, enggak apa-apa. Kita berdoa seperti orang-orang yang mulia itu, ya. Beliau Ibn Hasan Al-Syadzili, salah satu ucapan beliau yang beliau mengatakan, laula lijamus syari'ah ala lisani la akhbartukum bima yakunu fi ghad wa ba'da ghad ila yaumil qiyamah. Masyaallah. Kalau bukan karena syariat yang harus kita pertahankan, aku akan ceritakan semua yang akan terjadi. Begitu, ya. Makom karomah maksudnya, ya. Tapi nggak boleh. Makanya orang bilang wali-wali sekarang tuh banyak wali suka dongeng-dongeng begitu. Saya begini, saya melihat Rasulullah, saya begini. Nah, ini kalau dilihat dalam ilmu tasawuf itu sangat rendah itu, ya. Sangat nggak bisa dipercaya begitu, ya. Nggak boleh, bahkan tidak boleh dipercaya. Para ulama mengatakan orang yang
tidak malu ketika karomahnya terlihat sebagaimana malunya ketika terlihat dia maksiat, maka dia belum apa-apa, belum sampai apa-apa itu, ya, cuma pengakuan. Nah, kemudian juga mengatakan ini yang sangat populer, sering kita dengar, ya, dan ini para habaib juga banyak mengatakan. Beliau mengatakan apa? Wallahi law hujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ainin ma'adattu nafsi minal muslimin. Ini seperti yang disampaikan Habib Abdullah bin Husain. Ya, kalau demi Allah seandainya aku terhijab dari Allah, terhijab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam satu detik pun nggak ingat Rasulullah, dalam satu detik pun dia tidak menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak berani mengatakan bahwa aku orang muslim. Masya Allah, ya. Ma'adatu nafsi minal muslimin. Masya Allah, ya. Kemudian beliau juga mengatakan nahnu kasal salfahah. Salfahah itu kura-kura, ya, turabbi auladaha bin nadhar. Masya Allah. Jadi kalau kita kenal para wali itu, kenal dulu, kita bacain Fatihah, sampai kenal. Kami ini melihat seperti kura-kura yang besar itu, kalau lihat anak-anaknya gimana kalau dia angon itu, ya, angon anak-anaknya itu, menjaga anak-anaknya bagaimana? Cuma diam aja dilihatin gitu. Nanti kita kalau sudah baca nanti insya Allah begitu, ya, kita baca aurat-auratnya nanti insya Allah dapat nador, ya, dapat, ya, nador daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini yang kita harapkan bersama Abil Hasan Syadzili, ya. Dan beliau meninggal di tahun 656, berumur 63 tahun waktu perjalanan menuju haji. Itu ringkasan aja, ringkasan singkat supaya kita mengerti siapa Abil Hasan Asyadzili. Kemudian kita baca, ya, bersama-sama. Ambil itu, ya. Ada. Ini dah. Wujud. Ini kasih. Ayo nanti kita baca bersama-sama, besok di fotokopi, ya, atau nanti dikirim lewat, ya, PDF, ya. Kata pelan-pelan dulu. Ya bisa. Garib. Udah, halas. Gak apa-apa, maju aja. Baca pelan-pelan tapi, ya, supaya bisa diikutin. Ayah, Al-Fatihah ila ruh Imam Syadzili Abil Hasan Syadzili wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa yahfadna wa yahmina himayah wa riayah wa usulan yahfad habaibna wa yahfad ulama'ana wa yahfad min kulli syar wa anna Allah yaj'alna minal mutahabbin fillah wa anna Allah يفتح علينا بما فتح على أوليائه وأسفيائه بالفتح المتلقي الكبير بآيات القرآنية وأحاديث النبوية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الذنوب والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب
وقد ابتلي المؤمنون المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت الماء لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت والبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وادمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 أم الأمر وجاء النصر فهم لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطنا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف
حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا غلام يا غنى يا غنى سائل الصراط المستقيم لا أنت عليهم ضالين آمين. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك والحقني بعصيك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.